أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक कैसे थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक लंबे और किसी कदर बल खाए हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के नाम बताओ। जवाब नंबर 1 हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, नंबर 2 हज़रत सऊदा रज़ियल्लाहु अन्हा, नंबर 3 हज़रत ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा रज़ियल्लाहु अन्हा, नंबर 4 हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा, नंबर 5 हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, नंबर 6 हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा, नंबर 7 हज़रत जुवेरिया रज़ियल्लाहु अन्हा, नंबर 8 हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा, नंबर 9 हज़रत सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा, नंबर 10 हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश रज़ियल्लाहु अन्हा, नंबर 11 हज़रत मैमुना रज़ियल्लाहु अन्हा। माशाअल्लाह, बहुत खूब, जज़ाकुमुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हमारे आज के मुसाबक़े की ये आखिरी मुसाहिमा थी ज़ैनब बिन्ते कारी अमीन आछोदी। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का हमारा ये मुसाबक़ा कुरान करीम पाए